Alright, so in this topic, we will discuss about relation and function, okay, and domain and range, right? Okay, so kita tengok yang first, iaitu relation and function. Okay, so relation and function. So the first one is about relation. So a relation is a corresponds between two sets X and Y. Okay, so untuk relation ni, dia adalah relationship antara dua set iaitu X dan juga Y. So if X is an element in X and Y is the element in Y, and if a relation exists between X and Y, then we can say that X is corresponds to Y or that Y depends on X. So maknanya kat sini untuk yang ini, X dan Y adalah elemen ataupun content yang berada di dalam set X dan juga Y. Dan sekiranya X dan juga Y ini, these elements X and Y ada relation, then kita boleh katakan set X dan juga Y ada relation jugalah, maknanya macam tu So here we can say that X is corresponds to Y or that Y is depends on X. Right, so katakan kita ada X, ni set bagi X, yang satu lagi set bagi Y. So katakan elemen bagi X kat sini adalah A, B, C. Dan juga untuk Y kita ada A1, B1, C1. Okay, so X and Y ni, A and A1 ada relation antara mereka. Okay, so here kita boleh katakan X and Y has a relationship and Y is depend on X. So maknanya nilai Y dekat sini, dia bergantung kepada nilai-nilai X. Itu maksud note yang kedua ni lah. Okay, and then next one, in a relation, the member of the first set X will correspond to at least one member of the second set Y. So means that dalam relation, untuk member dalam first set, so set X ni adalah set yang pertama. Okay, dia X correspond to at least one member of a second set. So sekurang-kurangnya satu. Katakan C ni dia tak ada. C ni dia tak relate dengan mana-mana value in Y. Okay, ini pun dah cukup mengatakan yang X and Y are related. Dia sekurang-kurangnya satu elemen. Alright. Next, the object of the relation is X and the image is Y. So based on this, X dekat sini kita panggil sebagai object and Y is image ataupun range. Okay, sebab tu kita ada arrow dekat sini. A to A1, B to B1. Okay, so A, B are objects and A1, B1 are images. Alright. Okay, so in a relation between two sets can be represented by arrow diagram. So this is an arrow diagram. Ini salah satu contoh lah. And then ordered pairs, and it also can represent by using graph. Okay, so ada tiga bentuk lah yang kita boleh menunjukkan yang itu adalah relation antara dua set. Sama ada kita boleh gunakan arrow diagram, ordered pairs and graph. Okay. Right, so next, for example, let X, set X is 2, 3, 4. So 2, 3, 4 is an element in X ataupun kandungan yang berada dalam set X. Dan juga in Y, we have 6 and 8. Okay, so and consider the relation is a factor of, then the relation can be represented using an arrow diagram as shown below. Okay, so based on this arrow diagram, it is shown that X and Y has related ataupun dia ada relationship antara dua set yang ini, iaitu X dan juga Y. Okay, so relation dekat sini is a factor of. Okay, so based on this set in X, so set in X kita panggil sebagai domain. Okay, and then kita mapping kepada Y, so Y we call it as a codomain. So dalam X ni kita boleh juga katakan yang X ini adalah input dan Y juga adalah output. Boleh juga kita kata macam tu. Okay, so in other words, we also can say that element in X, which is 2, 3, 4 are objects, and it is mapping to the image ataupun range, which is 6 and 8. Okay, right, so kita tengok yang ini.
So di dalam set X kita ada 2, 3 dan 4. Okay, and Y we have 6 and 8. So based on this relation, we can say that 2 is a factor of 6. So maknanya dekat sini, kalau untuk 6 kat sini, faktor bagi 6 adalah, okay, so kita boleh ceraikan dia untuk 6 ni. Dan kita akan dapat 2 times 3. So 2 times 3 is 6. 3 times 2 is 6. And we have 1 times 6 is 6. And lagi satu, 6 times 1 is 6. So ini kita panggil sebagai factor. Okay, so based on this example, we identified that 2 is a factor of 6. 3 is a factor of 6. Okay, 2 is a factor of 6. 3 is a factor of 6. 4 is a factor of 8. Okay, and 2 is a factor of 8 also. Okay, so kita tengok 8 pula. 8. The factor of 8 here is 2 times 4. Okay, or 4 times 2. Lagi apa? Or 8 times 1. And last one, 1 times 8. So ini semua adalah factor bagi 8. Okay, so based on this example, we can say that 2 is also a factor of 8. Besides 6, it is also factor of 8. Okay, so apa yang nampak ni, kita dah mapping. Kita dah map antara objek dan juga image. So yang ini dalam set Y, kita panggil sebagai image ataupun range ataupun codomain. Okay. Right, so kalau ada soalan, just interrupt je. Jangan risau. Right? Okay, so ini adalah contoh arrow diagram. Okay, so in a relation, we have about 4 types. The first one is a one-to-one relation. So one-to-one, so apa maksud dia? So each object in the domain has only one image in the codomain. So ini kita panggil sebagai one-to-one relation. So maknanya satu objek, satu image. Ini kita panggil sebagai one-to-one. And next we have one-to-many. So one-to-many. Each object in the domain has more than one image in the range. So bila kita sebut one-to-many, it means that we have one object and it mapping to more than one image. Okay, so maknanya satu objek ada lebih daripada satu image. Itu kita panggil sebagai one-to-many relation. So kita boleh tengok dalam arrow diagram ni. So untuk objek yang pertama, it mapping to 2 images. So here we can say that for this object, it has 2 images. Alright. So ini kita panggil sebagai one-to-many. So next we have many-to-one relation. So many-to-one relation means each image in the range has more than one object in the domain, but each object has only one image. Okay. So dekat sini untuk many-to-one, it means that we have many object and it mapping to one image ataupun to one range. Okay. So as you can see in this diagram, it is shown that we have 3 objects and it mapping to one image. Okay, so for this kind of relation, we call it as a many-to-one relation. Okay, ini kita panggil sebagai many-to-one relation. Right? So number 4, we have many-to-many relation. So many-to-many relation, each object in the domain has more than one image in the range and each image in the range has more than one object in the domain. Okay, so kalau kita tengok kat sini, untuk satu objek, for this object we have about 3 images. 3 images. Okay. And then for this one, one-to-one lah yang number 2 ni. Okay, so ini kita panggil sebagai many-to-many relation. Okay, right, ada soalan tak setakat ni untuk relation? Okay, tak ada Right, so kalau ada, tanya je. Okay, so next, now we look at example. So in this example, we need to state the type of relation shown by each of the following relation. Okay, so the relation between these sets A and B, it is about element of.
Okay, element of. So based on this diagram, it is shown that we have set A. So in set A, we have methane and ozone. And in set B, we have carbon, hydrogen, and oxygen. Okay, so based on this, we can say that methane is element of carbon. And it is also element of hydrogen, where ozone is element of oxygen. Okay, so based on this diagram, we can say that the type of this relation, it is about one to many. So ini adalah one to many relation. Okay, sebab satu objek itu methane, dia mapping kepada dua images, which are carbon and hydrogen. Okay, so daripada gambaran ni kita boleh katakanlah methane adalah elemen bagi carbon dan juga hydrogen. Okay, so ini adalah arrow diagram. Second, yang ini adalah pair. This one is what? Pair. Tadi kita ada tiga kan, kita boleh represent in using arrow diagram and ordered pair. So this one is ordered pair. Ordered pair. Okay, so bila nak tulis dalam bentuk ordered pair ni, berhati-hati sebab untuk first yang ini, katakan kita ada this one, contoh kita ada X dan juga Y, kita nak tulis dalam bentuk ordered pair. So X is object, so make sure X is object and Y is images ataupun image ataupun range. Okay, so dia kena ikut dia punya order tu. Sebab tu kita panggil sebagai ordered pair. Okay, right. So based on this relation, we have one to one. So maknanya dia adalah the object here is one and mapping to one. Second mapping it is about 2, 8, which is our object here is 2 and our image is 8. Okay, and we have 3, 27, 4, 64, and the last one is 5, 25. Okay, so this one we can kalau tak biasa yang ini, kita juga boleh bentukkan dalam bentuk arrow diagram. Okay, so let's say we have X, so X is object, Y is images. So in object we have 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so under X we have 1, 2, 3, 4, 5. And in Y we have 1, 8, 25, 27, and 64. So we have 1, 8, 25, 27, and 64. Okay, so kita mapkan dia. So based on this relation, 1 is mapping to 1, and 2 mapping to 8, 3 to 27, 4 to 64, 4 to 64, and 5 to 25. Okay, so based on this arrow diagram or based on this ordered pair, it is shown that the relation is about 1 to 1 relation. 1 to 1 relation. Kalau tak nak bentuk dalam bentuk diagram ni pun boleh, tak ada masalah. Kita tengok je dekat sini. Sekarang ni 1 to 1, 2 to 8, 3 to 27, 4 to 64 and so on. Dia tak repeat. Maknanya image tu dia sentiasa berlainan dengan objek. So kat sini kita boleh lihat yang ini adalah 1 to 1 relation. Nah, macam tu. Okay, kalau tak sure, kalau lebih mudah nak lihat menggunakan arrow diagram, then you need to transform into arrow diagram. Okay, right. So next, this one we have another arrow diagram. Okay, so here we have two sets P and Q. So P is our object. Okay, ataupun kita punya domain. Okay, and Q is our image, range, ataupun codomain. Okay. Okay, so the relation between these two sets is about power of 2.
power of 2, kuasa 2. Okay, so now in P, we have 3, 2, -2, and -3. Okay, so in Q, we have 9, 4, and 0. Okay, so based on this relation, it is shown that 3 power of 2 ataupun 3 power of 2, 3 power of 2, it is equals to 9 ataupun it is a 9. So 3, object 3 mapping to 9 in Q. Okay, macam tu. So untuk yang ini, 2 power of 2, 2 power of 2 is 4 and -2 power of 2 is also 4. Okay, so these two objects mapping to the one image, which is 4. And 3, -3 to the power of 2, -3 to the power of 2, it is 9. So -3, object for -3, it is mapping to 9. Okay, yang kosong ni tak ada apa-apa. So tak ada masalah. So maknanya 9 is for is image. Image ataupun range. Range based on this object. Okay, so 940 is a codomain. So maknanya kalau kita nak tahu ataupun kita nak list domain and codomain, so domain dia kat sini adalah 3, 2, -2 and -3. While codomain adalah 9, 4 and 0. Okay, so kalau objek apa yang kita map lah. Okay, so untuk case yang ni kita map all the domain we mapping, it is mapped to Q. Okay, so objek adalah 3, 2, -2 and -3. Okay, kadang-kadang tak semua objek kita map kepada codomain. Begitu juga untuk codomain, tak semestinya objek mapping pada semua codomain. Tidak, bergantung kepada kita punya relation. So untuk kes ni, relation ni adalah power of 2. Okay, so next untuk image, apa image dia? Ataupun range. So the image is 9 and 4. Okay, faham eh? Alright. So B, ordered pair. So we have 3, 7. So yang ini the type of this relation, it is about 1 to many to 1. Many, yang ini adalah many to 1. Okay, so contoh many to 1, 3, 3, -3 map to 1 image, which is 9. And 2 and -2, it is mapped to 1 image, which is 4. So kita panggil sebagai many to 1. Okay, so untuk yang ini, untuk mapping yang B ni, yang last kali. So we have this ordered pair, which is 3, 7, 3, 9, 3, 11, 5, 9, and 6, 11. So based on this ordered pair, we identified that the same object mapping to the different image. Yang ini 3. So the object, which is object 3, it is mapping to 7, 9, and 11. Okay, and 9 to 5 to 9. Untuk 5, object bagi objek 5 is mapping to 5. Mapping to 9. Dia map kepada 9. And then this one ada lagi satu, kita ada objek 6. So objek 6 it is mapping to 11. So kalau kita tengok dekat sini, is 1 to many. And the other one here is yang ini 1 to many, 1 to 1, 1 to 1. So kalau kita tengok kat sini 9 ni, dia daripada objek yang berbeza, iaitu 3 dan juga 5. Okay, so this one we can say that this is about many to many. Many to many. Faham eh? Ada soalan tak untuk relation ni? Tak ada. Jelas eh? Okay, very good. Okay, so now we look at function. Tadi relation, so now is a function. So first we look at definition of function. Okay, so tengok yang ini.
Okay, so a function is defined as a correspondence between two sets x and y such that each of member of x associates to exactly one member of y. Okay, so in other words, if relation is 1-to-1 or many-to-1, then is a function. Okay, so function dengan relation ni memang berkait. Okay, tapi untuk membentukkan function, relation itu mesti dalam dua jenis sahaja, iaitu 1-to-1 or many-to-many. Okay. Right? So, bila relation itu adalah 1-to-1 relation ataupun many-to-1 relation, then we can say that the relation is also a function. Okay, so kita tengok function. Right, so now look at this example. Identify which of the following relation are functions. Okay, so give reason for your answer. Okay, so now we have a relation. In the first column, it is about relation. Okay, so kita tengok relation yang pertama. We have this ordered pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kalau kita tengok dekat sini, object 1 is mapping to 2, 3 is mapping to 4, 5 is mapping to 6, and 7 is mapping to 8. Okay, so based on this relation, it is about 1-to-1 relation. Okay, so here we can say that based on this relation, it is also a function. So the reason here is it is a 1-to-1 relation. Okay, so bila 1-to-1 relation, dia juga adalah function. Right, so lagi satu syarat, dia mestilah many-to-1. So many object is mapping to one image. Macam tu. Okay, so kalau tengok yang ini, B, we have two sets, A and B. So in A, we have 3, 4, 5, and B, 6, 8, 9, 10. Okay, so based on this arrow diagram, we identified that this relation is 1-to-many. Okay, so ini adalah 1-to-many. 1-to-many relation. Okay, yang objek 3 ni, dia mapping kepada two images. Right? Many-to-1. So, since this relation is a 1-to-many, so this one is not a function. Nak pakai kotak ni. Ayah punya je macam ni lah. Not a function. Okay, so the reason it is a 1-to-many relation. So 1-to-many relation is not a function. Okay, so next kita tengok C. Okay, so C, we have M and N. Okay, where M is our object and N is our image. Ataupun M is domain, N is codomain. Okay, so based on this, it is a 1-to-1 relation. So this one is a function. Ni adalah function. Reason dia adalah it is about 1-to-1 relation. Okay. Right. So next ni kita tak ada. Okay. So itulah. So untuk function ada dua je, kena ingat. Yang berkaitan dengan relation. The first one is 1-to-1 relation and the other one here is many-to-1 relation. So untuk dua tu ia adalah function. Selain daripada tu, it's not a function. Okay. Right, so next, look at domain and range. So the definition, consider a function from the set X to the set Y. Okay, so set X to the set Y. So maksudnya daripada X kepada Y. Okay, so here we have two sets X and Y. So X is to Y. So kita tengok ini. The set X is the domain of the function. So maknanya dekat sini dia punya input kita panggil sebagai domain. Domain. And Y is a codomain. Kita panggil sebagai codomain. So based on this diagram ataupun based on this domain and codomain, we also can say that the value of Y is depend on X. So maknanya X tu kita boleh pilih apa-apa saja nilai. Okay.
Tetapi Y ini bergantung kepada nilai X. So kita masukkan dalam function dan kita akan dapat satu nilai. So nilai itu kita panggil sebagai range ataupun nilai bagi Y. So itu kita panggil sebagai codomain. Okay. Right, so tengok the set of all elements Y is called codomain. The set of image Y is the range of F. Ini kita panggil sebagai range lah. Codomain selain daripada codomain, kita juga panggil dia sebagai range. Okay. So kat sini ada definition. Okay, so what is a domain? Domain is the first set, codomain second set. So object elements in the domain. So X ini adalah objek bagi set X. Okay, so image elements in the codomain that are linked to the object. So this Y is an element in the codomain. So apa yang berada di dalam set itu kita panggil sebagai element. Kita panggil juga sebagai members. Okay, itu dia. Alright, so image element in codomain and range set of images. Okay, so set of images kita panggil sebagai range. Okay. Right, ini semua definition ni penting lah untuk kita faham. So bila kita faham, kita mudahlah untuk kita selesaikan masalah yang berkaitan dengan image, yang berkaitan dengan function, yang berkaitan dengan relation, domain, codomain and so on. Right? Right, so now we look at this example. So example 1. So in this example, we have two sets A and B. So the relation between A and B is 2x plus 1. 2x plus 1, where value f of x in set A. Ini semua adalah nilai-nilai bagi x. Ini semua adalah nilai-nilai bagi x. Okay. So in set A, we call it as a domain. So yang ini adalah domain. So domain. And then B kita panggil sebagai codomain. B adalah codomain. So element in domain is 1, 2, 3, 4. In a codomain, it is about 1, 2, 3 until 10. Okay. Tapi tak semuanya codomain itu adalah range ataupun image. Ia bergantung kepada relation. Okay. Alright. So based on this example, we identified that the object in A is 1, 2, 3, 4 and then it is mapped to 3, 1, 2, 1, 2, 3. So mana kita dapat range ni? Daripada sinilah. So maknanya kat sini, kalau X itu X sama juga dengan 1. Okay. Jadi B dia adalah 2 times 1 plus 1. Then we have 2 times 1 plus 1 is 3. So untuk nilai 1 ni dia map kepada 3. 1, 2, 3. Okay, ataupun objek bagi 1 ini adalah 3. So this value is a range ataupun is an image for 1. Right? So next, katakan yang ini adalah bukan B lah, kita Y. Ini Y. Okay, so let's say this one is all Y. Okay, so let X equals to 2. So Y, kita guna relation yang ini. So 2 times 2 plus 1. Then here we have 5. So the image untuk 2 ni, image for 2 is 5. And then let X equals to 3. So Y equal to 2 times 3 plus 1. And here we have 7. So 3. Object 3 mapping to 7. So yang ini semua adalah range. Yang ada yang kita map tu 3, 5, 7 dan 9. Ini kita panggil sebagai range. So maknanya kat sini tidak semua codomain itu adalah range. Ia bergantung kepada relation yang diberikan. Okay. So kita tengok yang ini. Ini adalah yang kita listkan. So domain 1, 2, 3, 4. Codomain is 1 until 10. And the range here is only 3, 5, 7, 9. Okay? Faham ya? Puan, Yes. Puan nak tanya. Boleh? Kita kena cari yang X dulu baru Y ke? Okay, thank you. Good question. Okay, so biasanya untuk domain ini diberikan. So maknanya dekat sini untuk domain nilai-nilai X kita boleh pilih apa saja nilai-nilai X. So X can be any real number. Kalau tak diberikan, you boleh cari.
Katakan X adalah nilai-nilai integer. So maksudnya X adalah nombor-nombor integer yang kita ada. Okay, nombor-nombor integer daripada positive infinity, daripada negative infinity until to positive infinity. So you can choose any number of integer in X. And then untuk range dekat sini, ia bergantung kepada relation yang diberikan. Contoh kat sini relation dia adalah 2x plus 1. So maknanya dekat sini, nombor-nombor yang kita pilih daripada integer ni, kita masukkan ke dalam relation and then kita akan dapat nilai. So nilai yang kita dapat tu kita panggil sebagai range ataupun image. Okay? Okay. Jelas Okay, Puan. Alright. Ada soalan lain? Tak ada. Okay. So kalau tak ada, kita example 5. Yang ni kita tinggal dulu. Okay, kita tengok example 3. Okay, so draw an arrow diagram to show a relation at 3, 2. Okay, so at 3, 2 is our relation from set P. So daripada set P, 1, 2, 3, 4, 5. So set P ini kita panggil sebagai, this one is a domain. Sebab dia kata from set P, daripada set P to set Q, kepada set Q, which is P is mapping to Q. So Q ini kita panggil sebagai codomain. Okay, so from diagram, state the image of 3 object, which is image is 6 and so on. Okay, so kita draw an arrow diagram. So kat sini kita ada set P. Okay, so in set P we have 1, 2, 3, 4 and 5. And in set Q we have apa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak muat. Saya buat besar sikit. Okay, so bawah ni 8. Okay, alright. Okay, so kita punya relation adalah at 3. At 3. Okay, at 3. Alright, so now kita map. So 1 at 3. So 1 at 3. It is map to 4. 1 tambah 3, 4. Macam tu. So 2 at 3. 2 at 3 is berapa? 5. 3 at 3 is 6. 5 at 3 is 7. And 4 at 3 is 7. Okay. So 5 at 3 is 8. Okay. So ini kita dah map. Alright. So now the question asks you to state the image of 3. So the image of 3, kita tengok object 3 kat mana dia map. So image of 3 maksudnya objek dia adalah 3 yang ini. So the image of 3 here is 6. Okay. So jawapan dia adalah 6. So object which its image is 6. 6, 3 plus 3 is 6. Yang ini. Object which its image is 6. So image 6. So objek dia adalah 3. Macam tu. So object which its image is 6 is 3. Okay. And then domain. So domain apa yang berada dalam P itu semua adalah domain. So domain dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun it is also equivalent with P. Okay. So just statekan P is a set of 1, 2, 3, 4, 5. Alright. And then codomain. So codomain apa semua yang berada di dalam Q itu kita panggil sebagai codomain, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Ataupun kita boleh tulis Q, set Q. So set Q is a codomain. And then range yang ini 4, 5, 6, 7 and 8. Yang mana dia map dengan objek itu adalah range. So range adalah 4, 5, 6, 7 and
8. Itu range dia. Okay. Boleh? Faham Ada soalan? Ya, faham. Faham. Okay, very good. So, ini adalah berkaitan dengan relation. Okay. So, relation kita ada empat jenis. Satu one to one, one to many to one, and many to many. So, untuk function ada dua saja relation yang berkaitan, iaitu one to one and many to one. Itu adalah function. Okay, right? Okay, so kalau tak ada soalan, kita tengok function pula. Okay, so tadi relation, so now is a function. Function. Yeah. Alright, so introduction to function. So in function, we will discuss about notation of a function, finding values of a function, and then graph of function. So graph of function, we have three graph ataupun three types. They are linear, quadratic, and cubic. And then algebraic operation on function. So algebraic operation on function, we have about 4, which is a basic algebraic ataupun basic operations. Okay, so they are plus, minus, multiplication, and division. So all this we will discuss in this slide. Okay. Alright, so next, so now we look at notation of a function. Okay, so a function can be represented using small letters such as F, G, H, and others. Okay, so number 2A, F, X relation Y, ataupun it is read as function F maps X to Y. Function F, so the name of this function is F, function F maps X to Y. Maksudnya daripada X kepada Y. And it is also can be written as F of X equals to Y. Okay, so instead of this one, kita juga boleh tulis dia sebagai F of X equals to 1. So ini adalah function. Okay, so B, for this function G, X map to function G maps X to 5X minus 3. Okay, so in other notes or ataupun in other representation, we also can say that G of X equal to 5X minus 3. Okay, so maknanya sini function G adalah 5X tolak 3. Ataupun kita boleh sebut dia sebagai 5X minus 3 is the image of X under the function G. Okay, dia banyak sebutan lah. So you can say mana-mana yang you rasa mudah lah. Okay. So untuk C, so the name of this function is H. So function H maps M to 4 minus 2M. Hence function H is 4 minus 2M. Okay. So M dekat sini adalah objek ataupun domain. And 4 minus 2M, yang ini adalah image ataupun range. Okay, sama juga lah. So yang ini adalah objek. 5X minus 3 is our image. Right, so maknanya you nilai 5X minus 3 is depends on the value of X. Itu maksud dia. Okay. Alright, so now we look at D. Yang D pula square of. So here we have domain and codomain. So the relation between these two sets is about square of kuasa 2. Okay, so we can say that F X is mapping to X squared. Ataupun we can say that function of F is X squared. Okay, where X is our domain. Okay, so kita tengok sini. 2, X is 2. X equals to 2. So F of 2, it is 2 squared. So here we have 4. So the image of this value ataupun image bagi X sama juga dengan 2 adalah 4. So here we can say that 2 is mapping to 4. Okay. So let's say our X ataupun our domain here is 4. And the range here is 4
to the power of 2. So 4 to the power of 2 is 16. Okay, so untuk domain X equals to 6, so F at 6, it is equivalent with 6 square. It is equivalent with 36. Okay, so kita map lah 2 ke 4, 4 ke 16 dan 6 ke 36. Okay, right, boleh? So ini adalah one-to-one lah, one-to-one relation. Okay, so now look at this example. So based on this example, we need to state the domain, object, image, and range. Okay. So yang ini function G. So X is mapping to X squared minus 3. We also can write it as G of X. It is X squared minus 3. Okay. Alright, so based on this diagram, from the domain, it is mapping to codomain 1, to codomain X squared minus 3. Okay, so kita punya domain kat sini adalah 2, 1, 0. So dia suruh state domain kan. So we need to list down all the domain. So the domain here is 2, 1, 0. Object. Okay, so macam mana nak tahu object? Mana yang kita mapping itu adalah objek kita. Contoh yang ini, 2 is mapping to 1 based on this relation. Okay. And 1 is mapping to negative 2, 0 is mapping to negative 3. So here we can say that 2, 1 and 0 are the objects. Okay, so object dia adalah 2, 1 and 0. Okay. And next, image. So images. Image yang mana kita map lah, which is 1, negative 2 and 3. So ini adalah images ataupun range. So images is 1, negative 2 and negative 3. So the last one, range. Range sama juga dengan image. Okay, so it is also range. Kalau kita ambil semua, 1, negative 2, negative 3, 0. So ini semua adalah codomain. Okay. Boleh faham? Jelas ya? Okay, very good. Okay, so now look at this example. Find the image of fx plus 4. So given that x is negative 1, 1, 3. So this is the values of x ataupun object for x, negative 1, 1, 3. Okay. So in this example, we need to state the domain, object, and range. Okay, right. So domain adalah negative 1, 1, 3. And it is also a object. So object je sama-sama jugalah. So object. So sekarang range. Okay, so range kita kena cari lah. Okay, so nilai x adalah negative 1, 1, 3 iaitu object. Okay, so this is our function. F is x plus 4. Okay, so this is our function. Alright, so sekarang kita nak cari range ataupun image. So kita start dengan s equals to 1. So s equals to 1. So f at 1. Negative 1, start dengan negative 1. Okay, so we insert value negative 1 into this function. So here we have f at negative 1. It is equivalent with negative 1 plus 4. So kita evaluate, then here we have 3. Okay, so 3 is the image for this object. And next, second object is x equals to 1. So we find the range or the image at x equals to 1. Kita masukkan. And then kita gantikan S dengan 1 dalam function ni. Dan kita dapat 1 plus 4, it is equals to 5. So 5 is a range for this object. And the last object here is S equals to 3. So function at S equals to 3 is 3 plus 4, which is equivalent with 7. Okay. So therefore, 3, 5, and 7 is the range for this function. Okay, so ini adalah range dia ataupun image. Okay, so range, dia tanya range kan. So range
is kita buat dalam bentuk set, iaitu 3, 5, 7. Okay, faham ya? Okay, so B, finding values of a function. Okay, so the value for f b is obtained by replacing x with b in the function f of x. Okay, so kalau dalam tu b, maknanya you kena gantikan x dengan b lah. Okay, so contoh macam ni. Kita ada function for x minus 1. So the question asks you to find the image of x equals to 3. Okay, so maknanya kita kena cari image daripada objek x sama juga dengan 3. Okay, so now we can write it as a f x equals to 3. So we substitute x into 3. So based on this function, we substitute x into 3. Then here we have 4 times 3 minus 1. So 4 times 3 minus 1 is 11. So here we can say that image of x equals to 3 is 11. So this is the image. Okay? Boleh? Macam tu. Mudah saja. Ini maksud dia lah. Segala f of b is obtained by replacing x with b. Ini x with b. So kalau 4, kita gantikan x dengan 4. Macam ni. So untuk yang ini, kita ada function ni x squared plus 4. So f of b of 4. So it is equivalent with 4 squared plus 4. So here we have 16 plus 4 is 20. Okay, so therefore f at 4, it is equal to 20. Alright. Sama juga dengan C. So C kat sini, dia guna notation yang ini. Function h, x maps to 2 minus 5x. So find the image for x equals to negative 2. So based on this function, we also can write it as a h of x equivalent with 2 minus 5x. Okay, so soalan minta image for x equals to negative 2. So we just substitute x into negative 2 and then we calculate. So here we have a h at negative 2. It is equivalent with 2 minus 5 times negative 2. So jawapan dia adalah 2, negative, negative, then we have positive. So 5 times 2 is 10. So the answer here is 12. Right? Okay, so untuk yang ini, m of x, so m of x is absolute of x plus 3. Okay, so kalau dalam bentuk absolute value ni, nilai dia semua positif. Okay, so find the image for x equals to negative 8. So we just substitute x into negative 8 in this function. So absolute of negative 8 plus 3. So here we have absolute of negative 5. So it is also equivalent with 5, sama juga dengan 5. Okay, boleh? Ada soalan untuk example yang ini? Any question? Tak ada, eh? Okay, so kalau tak ada, kita tengok example 2a. So given a function f of x is x minus 2 over x plus 3. So find the value of f for x, f1 over x, and fx plus 1. Okay, so yang ni kita just gantikan x dengan 4x. So for f for x, it is equivalent with 4x minus 2. Yang ni kita gantikan dengan 4x over 4x plus 3. Okay, so this is a function for 4x. Next, dia nak function 1 over x. So, sama juga lah. Kita gantikan x ni dengan 1 over x. So, here we have 1 over x minus 2 over 1 over x plus 3. Okay, so this one we can simplify. So, yang atas ni, dia punya denominator is x. So, kita samakan pembawah dia dengan multiply x pada 2 ni. Okay, then we will have 1
kita akan dapat 1 minus 2 times x. We have 2x. The whole thing over x. Untuk atas ni. So, untuk bawah ni sama jugalah. So, 1 over x plus 3. So, untuk 3 ni didarabkan dengan x. So, here we have 1 plus 3x over x. So, simplify. Then here we have 1 minus 2x over 1 plus 3x. Okay. So, therefore, function for 1 over x, it is equivalent with 1 minus 2x over 1 plus 3x. Okay. Sama juga lah dengan f x plus 1. You just substitute this x into x plus 1 and then simplify. Macam tu je. Okay, ada soalan? Example 2a. Tak ada Okay. Alright, so next kita tengok example 2b. So let our function here is 4 plus 2x. So the question asks you to find f of 2x squared. So yang ini adalah x lah. Just gantikan saja. So f 2x squared, it is equivalent with 4 plus 2 times x times 2x. So our new x here is 2x squared. So just substitute. Then here we have 2 times 2x squared. So jawapannya adalah 4 plus 2 times 2x squared. Kita akan dapat 4x squared. Simplify, then yes. Ya? Itu semalam mas. Tapi sekarang kalau masih ada boleh jadi bayar apa. Aku tengok kat bin ada ni. 136. 136 lebih kot. Aku kena tulis dulu. Okay. Okay, cuti, tapi kelas. Okay, salah. Okay, boleh faham So therefore function of 2x squared here is 4 times 1 plus x squared. So the original function here is this one, 4 plus 2x. Ini yang original lah. Okay, so kita just gantikan 2x squared into this x. Alright, so next this one. Macam mana pula kalau f function of the function? Okay, so now we have f of x. Function f inside this function is kita ada lagi satu function which is f kat sini. So senang saja. Untuk function f kita dah declare f of x is 4 plus 2x. Just you masukkan di dalam ni. Then here we have function of 4 plus 2x. Okay, so function of 4 plus 2x. You just gantikan x kat sini. So kita akan dapat 4 plus 2 times x. So we have this new x. So you gantikan saja. 4 plus 2x. Masukkan saja. And then evaluate. So here we have 4 plus 2 times 4. We have 8. 2 times 2x. We have 4x. Okay, so 4 plus 8 is 12. Plus 4x. So therefore, function of the function f is 12 plus 4x. Okay, boleh? Boleh So ini adalah function. So yang lain ni you boleh buat juga lah. You boleh buat. So untuk yang ini, we have this function x squared over x plus 1. So the question asks you to evaluate the following, simplify each expression. So maknanya kat sini, kalau you boleh permudahkan, you permudahkan. Okay. So kita buat A. So the value of x here is negative 3. So you just substitute x into negative 3 in this function. Okay, so you masukkan saja negative 3 ke dalam function yang ini. Then kita dapat negative 3 squared over negative 3 plus 1. So here we have 9 over negative 2. Okay, so therefore f of negative 3
It is about 9 over negative 2. Okay. Right, itu satu. Next yang lain boleh buat sendiri kita ambil lagi contoh yang ini. Okay, H. So H it is about f x minus 2. So sama jugalah kaedah dia. Kita gantikan x dengan x minus 2. Okay, so f of x minus 2 it is equivalent with x minus 2 to the power of 2 over x minus 2 plus 1. Plus 1. So yang ini kita akan dapat x minus 2 squared over x minus 2 plus 1. So untuk yang ini tak boleh nak simplify sebab kat bawah ni kita ada plus 1 dekat sini. So you tak boleh simplify. Kalau tak ada, you boleh simplify. Yang ini tak boleh lah sebab kita ada plus 1. Okay, so therefore the answer for f of x minus 2 is x minus 2 squared over x minus 2 plus 1. So ini jawapan dia. Okay? Boleh? Ada soalan? Okay. Ya? Yeah. Faham. Faham Okay, good. Okay, so next it is about graph of function. So graph function ni ada 3 jenis. Satu linear. So linear is a straight line. And then we have quadratic. So quadratic lengkungan. Dia ada lengkung atas, concave up, concave down. Okay, ataupun minimum graph, maximum graph. Itu untuk quadratic. Untuk cubic. So cubic ni kuasa 3. S kuasa 3 kita panggil sebagai cubic. Okay, so for linear, the power of x is 1, which is x. Kuasa contohnya, y equal to s plus 1. So s kat sini yang paling tinggi kuasa 1. Ini adalah linear. Kalau quadratic, y equal to x power of 2. So s squared power of 2 plus something, so let's say plus 1. So this one is a quadratic. And cubic, it is about y equal to x to the power of 3. Yang ada kuasa 3 kat situ, itu adalah cubic. Okay. Alright, ini semua adalah graph of function. Okay, so now we look at this one. The graph of a function consists of point x, f of x. Okay, for x in the domain f. So x is a domain. And f of x is a co-domain. Okay, sometimes kita juga letakkan y equal to f of x. Okay, iaitu function of x is a y. Sebab y ini adalah range. Okay, so domain dia adalah x. So nilai y bergantung kepada x. Begitu juga dengan function f yang ini. Okay. So next, the domain and range of the function can be found from the graph of a function as follows. So lihat graph ini. Okay, so untuk along x-axis ini adalah domain. Ini semua dekat sini. Ini adalah nilai-nilai x. So ini kita panggil sebagai domain. Untuk along y-axis, sepanjang y-axis ni, itu adalah range. So untuk y ini pun kita letak sebagai y function of f dan dia juga adalah range. Okay, so along x-axis is a domain, along y-axis is a range. Kalau untuk pada contoh yang ini, kita ada graf begini yang kita nampak ada lengkungan ni, ini adalah graf dia lah. So graf ini berbentuk based on the point. Bergantung dia bentuk disebabkan point lah. So point itu adalah daripada x iaitu domain dan juga y. So y is a range. Sebab tu tadi kita nampak the ordered pair. It is x and followed by range. Ataupun x followed by y. So y itu adalah range. So dia akan membentuk titik-titik tersebut akan membentuk lengkungan yang ini. So based on this graph, we can say that the domain for this graph is from here, daripada sini ke sini. Katakan yang ini adalah negative A. So this one is a A. So maknanya domain bagi graph yang ini adalah daripada negative A to A. Itu domain dia.
Untuk range daripada titik yang paling minimum yang bawah ni, contohnya ini adalah negative B, and the maximum point ataupun maximum value for Y. Contohnya yang ini adalah positive B. Okay, so maksudnya nilai-nilai range bagi graf yang ini adalah dari negative B to B. Itu maksud dia. Okay, itu adalah range dan juga domain. Ada soalan? Tak ada. So, you tengok sini, the domain of a function consists of values of x where the graph is defined. So, we need to refer x-axis. So, x-axis, it is about a value of x ataupun the domain, nilai-nilai domain lah. Kita panggil nilai-nilai domain, kita panggil nilai-nilai x. So, nilai-nilai x itu kita panggil sebagai domain. Untuk yang kedua, the range of a function consists of values of y where the graph is defined. So we need to refer y-axis. So along y-axis is about values of y. So in other words, we can say that values of y is a range for this graph. Macam tu. Jelas? Boleh faham Okay, so kalau faham kita tengok linear function. Okay, so general graph for linear is mx plus c. Mx plus c, where m is the gradient or slope and c is a y-intercept. So maksud gradient, kalau kita punya graph ada straight line, dia memang straight line macam ni. Bila kita sebut linear, dia mesti straight line, garis lurus. Okay, so garis lurus ni ada tiga kedudukan lah. Kedudukan yang pertama, dia sengit begini. And then dia melalui pintasan Y. Ini kita panggil sebagai pintasan Y atau dalam bahasa Inggerisnya adalah Y-intercept lah. So for Y-intercept, when S equal to 0, so the graph is intercept on Y-axis. Ataupun dia akan melintasi kepada Y-axis. So yang ini kita panggil sebagai Y-intercept. So Y-intercept is a C. So C is any constant. So C tu berada di mana? C tu berada pada Y-axis. Okay, tu C, Y-intercept. Sebab tu dia katakan C is Y-intercept. Untuk slope, slope ini adalah kecerunan. So, cara nak cari slope, so M, it is equivalent with Y1 minus Y2, Y1 minus Y0, ataupun Y2 minus Y1, boleh juga. Y1 minus Y0 over X1 minus X0. Itu adalah slope. Okay, mana dapat Y1, Y0, X1, X0? No. X0 tu. Okay. So, you boleh ambil mana-mana titik. Katakan you ambil titik dekat sini. Titik dekat sini adalah X0. No. X bukan 0 kat sini. X ada nilai. So, X dia di sini. Okay, X0 dekat sini. So, kat sini katakan this one is negative 1 for example. Okay, so you ambil titik ni, negative 1, negative 1, 0. Sebab dia berada pada X-axis. Jadi, Y dekat sini kosong. So, point kat sini negative 1, 0. And you also can take this point. Point yang ini. So, yang ini C. X kosong kat sini, so 0 to C. Contoh C tu, kita letakkanlah nilai dia. Nilai dia katakan 3 dekat situ. 3, 0 to 3. Okay, sini 0 to 3. So, kita boleh cari M ataupun slope. So, the slope here is M equal to Y1 minus Y0. Okay, so 3 minus 0. So, ini adalah Y1. Minus with Y0 over X1 minus X0. 0 minus negative 1. So, kita punya slope adalah 3 over 1. So, the slope here is 3. Itu cara untuk kita mencari slope. Maknanya kita perlukan 2 titik untuk kita dapatkan kecerunan dia. Okay, sama juga dengan ni lah. Alright. Faham
Okay, so this one case m greater than 0. So if m is greater than 0, then we will have this straight line. Okay, so kalau dia negative, m negative, then we have this line, this straight line. And m equal to 0, this one, dia tiada kecerunan. Dia straight line pada x-axis, pada y-axis. Ini kita panggil sebagai constant graph. There is no, dia tiada kecerunan. Kecerunan macam ni lah. Macam ni ada kecerunan. Kalau ini tak ada. Okay, so nature of this graph untuk yang ni positive slope, negative slope and constant graph. So domain for this graph is a real number from negative infinity to infinity. So maknanya you boleh ambil apa-apa saja nilai x lah dalam daripada negative infinity to infinity. And the range is also from negative infinity to infinity. Okay? Faham ini berkaitan dengan linear function. Okay, so example, state the domain of range of f x plus 4. So this is our function. Alright, so untuk domain yang ini, untuk x kat sini, x can be any real number. So you boleh ambil apa saja nilai x. Okay, and y is based on this function. So f of x is a y. Okay, right, sebelum kita nak sketch graph ni, kita kena dapatkan nilai domain dan juga range. So kalau kita ada domain dan juga tak ada range, so kita tak boleh nak sketch graph lah. Sebab graph tu bergantung pada kita punya domain dan juga range, ataupun bergantung pada kita punya titik point tu. Okay, right, so kita buat example yang ini based on this function s plus 4. So cara dia adalah you kena set up jadual dekat sini. So x, so this is a domain and our range here is f of x. So f of x, it is equals to y. Dia juga adalah y lah. Okay. So let's say we start our domain from negative 1, 0, 1 to 2. Okay. So kat sini cari range dia. So untuk range bagi domain negative 1, so kita masukkan je dalam function yang ini, negative 1 plus 4, kita akan dapat 3. So kita punya range kat sini adalah 3. Next, when s equals to 0, ataupun when the domain is 0, so our range is 0 plus 4 and we have 4. So the range for this domain is 4. And next, when s equals to 1, so domain s equals to 1, so masukkan dalam function yang ini 1 plus 4, then here we have 5. So the range for s equals to 1 ataupun the range for domain 1 is 5. Sama juga dengan ni, dia masukkan saja 2, so 2 plus 4 is 6. Okay. So now we have this. Sorry. Okay, so now we can sketch the graph. Cara dia adalah you buat straight line kat sini. So this one is x-axis. And the vertical line here is about y-axis. Okay, so just plot. Saya gunakan line ni. Kejap. Okay, so x kita negative 1. So negative 1 dekat sini. So kat sini adalah 0. And this one we have 1 and 2. So pastikan you punya jarak antara 0, 1, 1, 2 ni sama. Baru kita punya graph tu akan elok lah. Macam tu. Alright, so kita punya y, ini kita boleh buat sama-sama Untuk y kita, dia punya range 3, 4, 5, 6. So dia punya senggat dekat situ, boleh kita start dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Alright, so ni kita panggil sebagai range lah. Alright, so now kita nak plot graph.
Okay, so when s -1, s -1, y 3. Okay, so you buat satu straight line dekat situ, s -1 and then y 3 dekat sini. So kita punya point dia adalah di sini. This is our point yang bersilang tu. Okay, so point yang ini adalah -1, 3. -1, domain dia -1 and the range here is 3. Begitu. Okay, so next for x equals to 0, s kosong dekat sini. So y kita adalah 4 kat sini. So maknanya dekat sini, this is the point. Okay, so point dekat sini adalah 0 to 4. 0, 4. Okay, so next for s equals to 1, sama jugalah kaedah dia. X1, guna pembaris X1, Y5. So Y5. So yang bersilang tu itu adalah titik dia. Okay. So yang ini adalah 1, 5. And then the last one, S equals to 2. And our range here is 6. So you buat straight line yang memotong pada paksi X. Dan juga yang memotong pada paksi Y. So paksi Y adalah 6. So you buat macam tu. Right? Kat sini. Keluar kat ni. Ni point dia. So this point is about 2 followed by range. So our range here is 6. And then ambil pembaris. Sambungkan titik-titik ni. Sambungkan titik-titik ni yang akan dapat straight line. Macam tu. Okay, so this straight line it is about y equal to x plus 4. Okay, boleh? Ada soalan? Faham Okay. So bila x plus 4 ni daripada graf ni, daripada function yang ini, kita boleh identify dia punya slope. Okay. So M dia adalah 1. Sebab untuk straight line linear, equation dia adalah y equal to mx plus c. Okay. So yang ni s plus 4. So based on this function, we can say that our m here is 1 and our c here is 4. C dia adalah 4. So kalau kita tengok pada graf yang kita dah lukis ni, yang kita dah sketch, kita dapat lihat pintasan bagi y dekat sini adalah pada titik 04. Ini. So maknanya kita sketch graf ni betul lah. Maksudnya graf dia betul. Sebab pintasan dia, pintasan ataupun y-intercept here is 4. So maknanya dia potong pada y sama juga dengan 4. Okay? Boleh? Jelas? Last one. Okay, very good. Okay, so next quadratic function. So general equation for quadratic function is this one. S squared plus bx plus c, where a cannot be equal to 0. So kalau a kosong, dia tak jadi, dia bukan quadratic function lah. Dia adalah linear. Kalau a tu kosong. Sebab tu syarat dia a tidak boleh kosong. Alright, so a can be any number except 0. Okay, so graph for quadratic function, we have two types of graph. It is a maximum graph and minimum graph. Kita panggil sebagai maximum sebab untuk graf yang ini kita ada maximum point dia. So maximum point adalah berada di sini. Ini adalah maximum point. Kalau untuk ini kita panggil minimum sebab pada dia punya vertex ataupun pada dia punya ujung ni, ini kita panggil sebagai vertex sebenarnya. So dia adalah minimum point. Point yang paling minimum. Yang ini dibentuk berdasarkan point-point lah macam kita lukis tadi kan. Kita dapat straight line adalah berdasarkan point-point yang kita dapat tadi. Sama juga dengan ni. So ini kita panggil sebagai minimum graph. So case untuk maximum graph bila a less than 0, then we will have maximum graph. And if a greater than 0, then we will have minimum graph. So the domain for this graph
it can be any real number. So maksudnya nilai-nilai X, kita boleh masukkan apa saja nilai-nilai X tu. Dan kita akan dapat range dia. Okay. So untuk range, negative infinity to K ataupun negative K to infinity. Alright. Ini adalah range dia. So this one untuk domain, it can be any real number. Okay, so now we look at this example. Sketch the graph of function x squared plus 1. So based on this function, we know that this is a quadratic because the highest power of x here is 2. So bila you jumpa x kuasa 2 plus something, itu adalah quadratic equation. Okay, so now we sketch the graph. Sama juga lah, kita kena buat satu jadual. So x domain and f of x, it is also y. So based on the notation above, x can be any number. So you can choose any number ataupun any value for x. Okay, so untuk ini kita ambil start dengan negative 2, negative 2. So after negative 2 is a negative 1, 0. In the right hand side, we have 1, 2. Okay, so untuk range, kita masukkan domain negative 2. Dan kita dapat negative 2 squared plus 1, it is about 5. Okay, so kita punya range adalah 5 untuk domain negative 2. And then for domain negative 1, negative 1 squared plus 1. Ini pun kita boleh buat sama-sama ya. So negative 1 squared plus 1, we have 2. So the range for object ataupun for domain negative 1 is 2. Okay, 0, just masukkan 0 squared plus 1. Then here we have 1. So the range when x is 0 is 1. Okay, so next, 1 squared plus 1, it is equals to 2. Dimasukkan 2. And then, for the last one, the domain 2, x equals to 2. So 2 squared plus 1 is 5. So this one is a 5. Alright. So next, kita sketch graph. Yang ini, y tak ada positif. Y tak ada negatif. Okay, so this one is x-axis. Okay, so this one is what range, y. Okay, so s negative 2. Negative 1, so 0 dekat sini, 1, 1, 2. 1, 2. Okay, so untuk y, kita di sini y 5, 2, 1, 2, 5. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, so now we plot graph. We start at s equals to negative 2. So, yang ambil pembaris. Buat satu garisan lurus. Titik-titik-titik macam ni. Okay, so when s equals to negative 2, y is 5. So, y 5. So, kat sini point dia yang bersilang tu. Okay, so this is the point. So for this point, it is about negative 2, 5. Coordinate dia lah. Okay. And then as negative 1, so as negative 1, kat sini as negative 1, y is 2. So buat satu garisan pada y equals to 2. So kita akan dapat satu point kat sini. So this point, it is about negative 1, 2. X negative 1, y 2. Next, x equals to 0. So y is berapa tu? Y 1. So x 0 dekat sini. So along y axis ni adalah x equals to 0. And y here is 1. So kat sini. So kat sini lah. So maknanya sini adalah titik yang ketiga. 1.
So this point is about 0, 1. And lagi 2 point. X equals to 1, Y 2. Macam tu. Dapat point dekat sini. So this is the point. So this point is about 1, 2. The last point, X equals to 2. Okay, so Y 5. Okay, so this is the point. Point yang ini adalah 2, 5. Okay, so kalau you buat ini, you akan dapat lengkungan. Dia bukan straight line, you akan dapat lengkungan. Lengkungan ni macam mana? Macam ni lah. Alright. Sambungkan titik tersebut. So you akan dapat lengkungan. So ini kita panggil sebagai minimum graph. Where A here is greater than 0. So kalau you tengok dekat sini, based on this function, our A here is 1, which is greater than 0. So we will have the minimum graph. Macam tu. So minimum pada titik 0, 1. So this is a minimum point lah. Ini adalah minimum point. Tulis dengan color lain. Okay, so this is a minimum point. Okay, boleh? So this is how we sketch the graph for x squared plus 1. Okay, dapat tak graph yang macam ni? Dapat. Okay, very good. Okay, good. Okay, so this one is about quadratic. So next is about cubic. So cubic function. General equation for cubic is ax cubed ataupun ax to the power of 3 plus bx squared plus cx plus d, and a cannot be equal to 0. So kalau a sama juga dengan kosong, katakan A 0, so kita tak ada yang ni. So dia akan jadi quadratic. So that is why A cannot be equal to 0. A can be any number except 0. Okay, so here we have a basic graph. So basic graph yang ini. So this one is A is greater than 0. So kalau A kita positif, so kita akan dapat graph yang berbentuk beginilah. Okay, so let's say our A negative. So our A negative, so you akan dapat negative x cubed plus bx squared plus cx plus d. Okay, so you akan dapat graph yang begini. Right, so this one is about y equal to x cubed, x to the power of 3. And this one we have y equal to negative x to the power of 3. So we have this graph. Okay, right. So for domain, domain can be any real number. Maknanya you boleh ambil apa saja nilai x, okay. Then you masukkan dalam function dan you akan dapat range dia. So range dia bergantung kepada nilai x. So the range is depend on x ataupun is depending on the domain. Okay, itu maksudnya. Okay, so now okay, untuk yang ni ada soalan tak sebelum kita tengok contoh? Any question? Tak ada Okay, so kalau tak ada bagus. So kita tengok example. Okay, so ni sketch graph 3x cubed. Okay, so hence find the domain and range. So kita boleh buat sama-sama. Sama juga macam tadi lah. So kita buat table x and y. So x is a domain. So untuk y dekat sini, y is f of x. Okay, so f of x here is 3x cubed. Okay, so based on the notation above, yang atas tu dia kata untuk domain, it can be any real number. Okay, so kita boleh ambil apa saja nilai. Okay, so kita start dengan let's say we take negative 1. Pendekkan sikit, negative 1. Tak naklah pendek sangat.
negative 2 lah. Kita start dengan negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Okay. So kita cari range dia. So range f at x equals to negative 2. So 3 times negative 2 cube. Kita akan dapat berapa tu? Negative 2 power of 3. 8 kan? So 3 times 8 we have 24. Betul tak? Negative 24. Oh, besar ni. Negative. Betul tak negative 24 ni? Betul, betul. Betul So f at negative 1, negative 1 power of 3 times 3, kita akan dapat negative 3. Ya. Negative F at, ya. So kita masukkan dalam ni lah. Negative 24. Ya, ada soalan ke? Kosong kat sini. Any question? Tadi macam ada yang nak bertanya. Bukan negatif 1 juga ke yang equation kedua tadi tu? Alright, kita tengok. Which one? Negative. Negatif 1 dia bukan negatif 1 juga. Betul. Negative 1 to the power of 3, we have negative 1. Negative 1 times 3, Oh, I see. kita akan dapat negative 3. Okay. So 0 power of 3 is 0. So 0 times 3 is 0. So ini you boleh guna calculator je. Kalau tak nak guna calculator pun boleh. So this one 1 power of 3 is 1. 1 times 3 is 3. And add 2. 3 times 2 power of 3. This one we have 24. Okay. So domain 1, x equals to 1. So the range here is 3. And for the domain 2, the range here is 24. Okay, so next kita plot graph. Okay, plot sama-sama. Baru seronok ramai-ramai plot. Kan? Okay, so ini X, ini Y. Alright, so since Y kita range jarak dia jauh kan, negatif 3 ke 24. So kita anggarkan je lah. Okay, so X is a negative 2, negative 1 dekat sini. This one is 0, 1, 2. Okay, so katakan yang ini adalah 3 and this one is 24. This one is 3. Okay. Bawah lagi negative 24. So bila yang bawah ni adalah negative Y. Bila belah kiri negative X, sebelah kanan positif X. Bila atas, bahagian atas, dia tengah-tengah pada kosong ni. Dia pembahagi. So kalau yang berada di atas Y, itu adalah positif Y. Yang ini nilai-nilai semua positif. Untuk bawah ni, bawah kosong ni, itu adalah negatif Y. Okay? Alright. Okay, so kita plotkan graph. Okay, so X negative 2. Kita buat satu garisan negative 2. And Y is negative 4. So the point here is kat sini. Point dia adalah kat sini. Ini point dia. Okay, so this point is about negative 2, negative 24. Okay, so next, X negative 1, Y is negative 3. So point dia di sini. So this one is a negative 1, negative 3. So next, X0,
y0. So kat sini lah. So di sini origin. Kita panggil origin dekat sini 0, 0. Okay. So next when s equals to 1. Y3. Macam ni hujan. Okay. Kat sini. Okay, so this point is about 1, 3. So point dia start dengan X and then followed by Y. Okay, so the last one, last point, 2, negative 24. So point dia di sini. So this point is about 2, 24. And then kita boleh plot graph. So graph dia akan beginilah. Macam tu. Buat cantik-cantik sikit. Okay. And then begitu. Should be you akan dapat macam ni lah. Macam tu. Okay. Alright. Okay, dapat tak graf macam ni? Sekarang kita nak tengok range dia pula. Domain and range. Yang ini patut di sini ya. Salah buat ni. Menyentuh pada semua titik-titik yang kita dah dapat tadi. Menyentuh pada titik-titik yang kita dapat tadi. Okay? Right. Why? Tak kisah Yes. kan. Dari bawah ke atas ke bawah boleh je kan nak sambungkan dia punya garisan tu. Boleh, tak ada masalah. Okay, janji betul. Okay. Alright, so this graph, we can say that this graph is about y equal to 3x cubed. 3x kuasa 3. This y. Yang inilah graf yang ni. Okay, dah dapat graf kan? Right, so now we need to find domain and range. So as you know, the domain is x values. So macam mana nak cari domain? Pada paksi x. Pada paksi x. Okay, so pada paksi x, domain dia adalah kita ambil color coklat ni. Ini domain dia. Domain dia daripada negatif 2 ke 2. Okay, so itu domain dia. So kita boleh statekan the domain. The domain is negative 2 to 2. Domain dia daripada negatif 2 ke 2. Kita gunakan square bracket sebab negatif 2 tu termasuk dan juga 2. And then range dia adalah, so range kita tengok pada y-axis. So bila range dia paling minimum untuk range adalah negatif 24. So negative 24 and up to 24. So ini adalah range dia. Okay, so along this value is a range. Daripada negative 24 to 24. So this is our range. Okay, so the domain is along x-axis. So along x-axis, it is touch negative 2 to 2. So we can say that the domain for this graph is from negative 2 to 2. So in the middle dekat situ dah ada nilai lah. Sebab tu kita guna bentuk interval. Ini adalah interval. Interval. Alright. So yang dalam bracket ni, yang ni adalah point. Okay, boleh? Jelas ya? Jelas one. Okay, very good. Alright, so next, last kita tengok square root. Square root, so square root function yang ini. Okay, so general equation for square root function is square root as minus b. So as usual, a cannot be equal to 0, right? Okay, for this one, so we have this graph. So this graph is about square root of x. So ini basic graph dia, where a is always positive. Okay, so untuk square root ataupun untuk case yang ini, a dia mesti
X dia mesti lebih besar daripada kosong. Ini syarat dia. Let X is greater than 0. Kerana untuk negatif 2, untuk X di dalam ini dia tak boleh negative number. This X must be always greater than 0. Greater than or equal to 0. 0 boleh. Negative 1, negative 2 tak boleh. So maknanya dekat sini untuk square root, X mesti sentiasa positif. So here we can say that the domain must be always greater than 0. So the value of X is from 0 to infinity. Okay. So nilai-nilai X dia adalah daripada kosong ke infinity. Positive infinity. Tak boleh kosong. Jadi untuk range dia, it is always greater than or equal to 0. Dia sentiasa positif. Sebab tu kalau nampak graf dia, dia macam ni. So X sentiasa positif, Y pun sentiasa positif. Alright, so this graph macam ni lah untuk square root. Alright. Okay, so this one state the domain and range for the function f. So yang ini kita state the domain, range. So untuk nyatakan domain dan juga range, kita kena buat jadual lah. So X and function of X, F ataupun Y. You boleh ambil apa saja nilai X, tetapi X mestilah sentiasa positif. Okay, so we start with 0, 1, 2, and 3. Okay, so our Y ataupun our function when X equal to 0, so Y ataupun F of 0 is square root of 0 plus 1. So we have set 1 and it is equivalent with 1. So object 0 ataupun domain 0, Y is 1. And for object 1, so here we have set 1 plus 1. So here we have square root of 2, set 2. So when S equals to 2, so we have 2 plus 1, which is set 3. And the last one, X equals to 3. So the range here is 3 plus 1. So here we have set 4. Okay, right. So ni adalah set 3 and this one is set 4, which is equivalent with 2. So state the domain and range for the function square root x plus 1. So this is a domain. Ini adalah domain dan yang ini adalah range. So in proper way, range, kita letak domain dulu. Sebab range ini bergantung kepada domain. Okay, so range is 0 to 3. And the range here is 1 to 2. 1 to 2. Okay? Okay, nak tanya. Yes. Ya. Yeah. F2 tu kan? Ya. Kan kita dah letak apa benda tu? Square, square. 2 plus kan? Tapi kalau tekan calculator dia keluar 2.4. So kita nak jawapan desimal ke ataupun buat kat sini tulis 2.4. Tu saya salah. Tu saya yang tak faham. Okay, alright. Okay. Untuk jawapan dia kan dimasukkan set square root 2 plus 1 kan? Sebab kita punya domain is 2. 2 plus 1 then you will have set 3. So set 3 ni kalau dalam desimal dia adalah 1.7320 something kan? Okay, so katakan you bagi dalam nilai point, decimal point, tak ada masalah. Boleh je. As long as your answer is correct. Macam tu. Okay. Selagi jawapan you betul, tak ada masalah. Kalau you nak maintain set 3 pun boleh, tak ada masalah.
Okay? Okay, thank you point. Okay, sama. Okay, so yang ini, so ini kita punya domain lah. Domain 0 to 3. And the range is from 1 to 2. Daripada 1 hingga 2. So 2 ni adalah square root of 4. So square root of 4 bila you plug in your calculator, you akan dapat 2. Punca kuasa 2 bagi 4 adalah 2. Okay. Right, boleh? So kalau you nak sketch graph pun boleh. So X kat sini. And then we have Y. So kalau you tengok daripada sini kan, nilai X sentiasa positif, nilai Y juga sentiasa positif. Maksudnya you punya graf itu adalah pada suku yang pertama. Okay, pada first quadrant. Okay, so X0, 1, 2, 3. Jom kita plot. So this one is set 1, this one is set 2, this one is set 3, and the last one is set 4. Okay, so kita plot graph. When S equals to 0, so Y is 1. So ini point dia kat sini. Point yang pertama, 0 to set 1 ataupun 0, 1. Yang kedua, S equals to 1. Okay, and our range is set 2. So this is the point. Okay, so this point is about 1. Range dia adalah set 2. And then S equals to 2. Okay. S equals to 2. Y set 3. Dekat situ. Actually, inilah point dia. So this one is 2 set 3. And the last point, X equals to 3 and Y is set 4 ataupun 2. Okay, so this is the point. So this point is about 3, 2. So you boleh plotkan graph dia. So graph dia akan macam ni. Dia akan bentuk lengkungan sebenarnya, bukan straight line. Dia akan bentuk lengkungan. Sebab this one is not a straight line. Buat elok-elok Okay, right. Macam ni lah. Okay, pastikan menyentuh pada semua titik. Akan membentuk lengkungan. Alright. Okay, jelas ya? Ini adalah untuk square root graph yang melibatkan punca kuasa 2. Okay, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, very good. Okay, so ini adalah last kali algebraic operation of function plus, minus, multiplication and division. Okay, so we have about 4 functions operation. Okay, they are plus. So the sum of f and g, f plus g is defined by f plus gx. So it is also equivalent with the function f plus function g. Okay, so different f minus g is defined by f minus g of x. It is equivalent with f of s minus g of x. Okay, so for product ataupun multiplication, so f dot g. So dot g ni maksudnya adalah multiplication, multiply ya. So it is defined by f dot g of x. So it is equivalent function f multiply with the function g. Okay, and the last one is about quotient. So if we have f over g, so it is means that function f divided by g. Okay, so kalau g over f ataupun g divided by f, so it is means that gf of x, it is equivalent with function of g divided by function of f. Okay, faham? So these are the 4 basic operations of the functions. Right? Ada soalan tak untuk yang ni? Tak ada kan? Tak ada, kita tengok example.
Okay. Right, so based on this example, we have two functions. They are f function and g function. So f here is 3 plus 4x and g here is 2x plus 1. So the question asks you to find f plus g, f minus g, f times g, and f over g. So kita buat yang pertama, which is f plus g. So f plus g of x, it is equivalent with function f plus function g. So kita ambil function f. So function x here is 3 plus 4x. And then we plus with function g. So function g dekat sini adalah 2x plus 1. Okay, so we open up this bracket. Then here we have 3 plus 4x plus 2x plus 1. So plus 2x, we have plus 2x. So plus 1, we have plus 1. So kita second, 3 plus 1 is 4. 4x plus 2x, we have 6x. Okay, so therefore, f plus g of x is 4 plus 6x. Alright, itu untuk plus. Untuk minus, so f minus g of x, it is equivalent with function f minus function g. So we take function of f is 3 plus 4x. Okay, so minus function g, 2x plus 1. Okay, so open up this bracket. Then we have 3 plus 4x. So negative 2x. Okay, so bila you nak open up bracket ni ada teknik jugalah. So kat sini negatif kan. So negative times 2x. We have a negative 2x. We have negative 2x and negative times plus 1. So we have negative 1. Negative 1. Okay. So 3 minus 1 is 2. Plus 4x minus 2x, we have 2x. Okay, so therefore, f minus g of x, it is equivalent with 2 plus 2x. Okay, boleh? Okay, cuba buat yang ni untuk multiplication and division. Okay, number 3, f dot g, it is about function f times function g. So function f is 3 plus 4x. So multiply with g. So g is 2x plus 1. So yang ni kena darabkan lah. So cara darabnya adalah darabkan 3 times 2x, we have 6x. So 3 times 1, we have 3. So yang ni 4x times 2x, we have 8x. So 4x times 1, we have 4x. Alright. So darabkanlah, dapat kat sini dapat 6x plus 3 plus 8x plus 4x. 4x, 8x squared. 4x times 2x, we have 8x squared. Okay, so simplify. So 6x plus 4x. Yang unknown dia sama, you boleh selesaikan. Then we have 10x plus 3 plus 8x squared. Okay, so this one is about f times g of x. Okay, last kali. F over g of x. G sama juga dengan f of x over g of x. So we take the function of f is 3 plus 4x divided by g of x is 2x plus 1. So this one is about f over g of x. Alright,
So katakan dia minta F plus G when S equals to 2 ataupun pada domain 2. So you just gantikan X dengan 2. Then you akan dapat jawapan dia. Alright? Boleh? Ni boleh buat sendiri kot. Sama je. Okay, so ada soalan? Any question class? Tak ada. Okay, so actually ada lagi dua yang kita nak discuss hari ni, iaitu composite function and inverse function. Okay, composite and inverse. Tapi memandangkan masa tak cukup, saya rasa yang ini saya akan bagi video. Saya akan sharekan video untuk